Safet je bio naš idol. Iako smo igrali zajedno, Safet je bio Safet na jednu stranu, pa mi svi ostali. Ali Farku je smetalo to što sam ja kapiten. I danas mu to smeta. Kakav odnos imate danas? Vrlo loši, a nažalost. Šta je to što manijakalno što mi osjećamo prema ovom gradu? Čak i kad je sve naopako. Ja. Pa najbolje je to rekao Kiko Sarajlić. Nikad nisam bio sretan u ovom gradu i kiše kad pada nije prosto kiša. Mislim, ja ću uvijek biti umrijeću ko Sarajlija, ali to više nije moje Sarajevo. Šteta je što Predrag Pašić nije Njemac, jer bi on bio pozvan u reprezentaciju. Pa je. Ti si imao privilegiju da igraš sa Diegom Armandom. Mi bi želili da ti budeš sekretar Nogometnog saveza, dobro, ali kaže, moraš izaći na televiziju, reći da si Srbin i da navijaš za Zvezdu. Ja odoh, našao sam klub, oni su rekli, koji, reko Rudar Kakanj, kažu, kakav Rudar, reko Rudar Kakanj, gdje ti je to ti rekao, dobiješ žuti šljem, ideš 200 metara, igraš dole, rekao, ispod zemlje, to još niste vidjeli. I sad Mourinho dolazi i meni kaže, znači, gospodine Pašiću, kad je on rekao meni, gospodine Pašiću, ja sam nisam svijesti. Kaže, izuzetno nam je čast da ste danas ovdje. Poštovane dame i gospodo, izuzetna mi je čast da predstavim jednog velikana za kojeg je gospodin Franz Beckenbauer izjavio da slučajno je imao njemački pasoš da bi ga odmah uvrstio u njemačku selekciju i to u periodu kada su Njemci bili svjetski prvaci. Osim toga, gospodin preko puta mene je i prvak Jugoslavije, živa legenda fudbalskog kluba Sarajevo, bosansko-hercegovačkog i jugoslovenskog fudbala. Predrag Pašić, dobrodošao. Bolje te našao, hvala ti najljepša na pozivu. Rekli smo da se nećemo persirati. Naravno, jer nekako, za mene ti si obilježio taj period neke moje mladosti i kad moram ti iskreno reći da imam blagu tremu kad s tobom razgovaram, jer za mene si ti jednostavno neko ko je meni uljepšavao dane, a često si puta to znao uraditi. Daj mi neki presjek kako je krenulo to sa fudbalskim klubom Sarajevom, te neke prve korake, kako je mali Paja došao u FK Sarajevo i ušao u legendu. Mali Paja je rođen u bolnici Koševo, da. Znači na porodilištu iznad stadiona. Znači ti si odmah gledao, jeste. Znači u 16-terac. A stan je bio u trećem neboderu do stadiona Koševo. Da. Znači moj život je krenuo od stadiona Koševo i tu na tim sportskim terenima, jer je to bila zelena oaza sa dosta sportskih igrališta, tako da sam imao priliku da treniram stoni tenis kod čuvenog Paje Pašića koji se prezivao i koji mi je predviđao veliku budućnost u stolnom tenisu. Onda sam igrao veliki tenis, bio sam na jednom turniru za pionira, drugi čuo sam da si bio baš u Bosni i Hercegovini. Onda sam bio na skijanju, za školu sam se takmičio u rukometu, u skoro svim sportovima, jer je sport bio moje mjesto u koje sam se osjećao najljepše. Tako da je u drugom razredu osnovne škole došao je oglas koji smo pročitan pred nama dječacima u razredu i rekla da fudbalski klub Sarajevo osniva, treba da vrši testiranje za talentovane igrače, za talentovane djecu i da dođu svi u nedjelju na testiranje. 1000 i nešto dječaka grada Sarajeva je došlo na to testiranje. A to je način kako se nekad vršila selekcija, što danas je apsolutno teško uopšte zamisliti. Dakle, od 1000 dječaka izabrano je 150, ja sam bio treći na testiranju od sve djece. Znači, 150 je krenulo. Od tih 150
je 8 završilo u šampionskoj generaciji Sarajeva, što ja smatram prvim i najvažnijim razlogom zašto smo mi postali prvaci, jer mi smo imali po 300-400 utakmica zajedno u nogama, nas 8, na kojoj su se posle pridodali ostali igrači, kao što je Davor Jozić, kao što je Husref Musemić, dakle, tamo gdje je falio neko, dolazi su strašno talentovani momci. Sad jedna mala diskresija, moram upasti u riječ, evo, o tome već pričam par puta. Kada posmatramo moderni fudbal, ajde da zovemo, ako se ovo zove moderni fudbal, ne znam da li pratiš uopšte fudbalski klub Sarajevo trenutno što radi? Pa pratim, naravno, to je klub u kom sam rođen i koji mi je u srcu. U srcu, naravno. I meni isto. Imam jedini problem što mi je supruga rođena na Grbavici i plava je krv teče i to me je malo Bog kaznio, ali nema veze. Dešava se i u najboljim porodicama. Vidi, ima i ovdje prodani duša. Ali evo, divni ljudi. Šta hoću samo da kažem u svemu ovome? Znači, jedna fantastična rečenica koju si upravo rekao, možda nisi ni svjestan, nije, znači, od pionirskih dana vaš 8 ste igrali skupa, znači da ste imali jedan kontinuitet da se uigrate. Ovi ostali su dolazili danas. Nama u modernom fudbalu, u 8 sezona promijeni se 50 igrača, 16 trenera i mi očekujemo neki rezultat koji ste vi imali. Ja kao laik fudbalski, jer uopšte neću sebe da dovodim u situaciju da polemišem da li sam ja stručnjak ili nisam. Mislim da je to totalno pogrešan put, to je sunovrat fudbala. Ja te sad pitam, zašto je to tako? Da li sam u pravu? Jer evo, sa Savom Miloševićem sam razgovarao, pričao sam s Peđom Mijatovićem, sa Piksi Stojkovićem, to su sve ljudi koji su, to su imena. Svi mi kažu isto, za kvalitetan tim potrebno je vrijeme. Kako mi možemo da... I novac, što je najvažnije. Dobro, novac je najvažniji faktor u svemu tome, jer fudbal je ušao u tu fazu kapitalizma u kome je kapitalizam i profit najvažnija stvar. Sve ostalo je manje bitno, jer sve i rezultat je u sportu je sad postao, pogotovo u fudbalu, vezan za profit. Znači, to pomalo nema nikakvog smisla pričati o sportu kao viziji u kome si bolji zato što si bolji sportista i sve, ne, sad si najbolji zato što tvoj klub ima najviše para. Hajmo sad ovako, je li Sarajevo trenutno klub u prvenstvu koji ima najviše novca? Jeste. Je li Sarajevo, jesi gledao ovaj zadnji derbi? Jesam, gledao sam, ali ružno je, moram reći da ne želim da komentarišem u Sarajevu, zato što su stvorili atmosferu ljudi u Sarajevu i oko Sarajeva, da kogod priča o problemima Sarajeva je neprijatelj Sarajeva. Ja nisam neprijatelj Sarajeva, ja sam veliki navijač Sarajeva. A ne želim da pričam jer će navijači koji su uz klub i uprava kluba misli da sam ja protiv Sarajeva, jer tako nam svakodnevno objašnjavaju da smo mi neprijatelji kluba, da mu ne mislimo dobro. Pa evo, tako da ja ne želim da komentarišem. Evo, ja ću reći, rekao je Nikola Nikić prije par sedmica kada je tu sjedio na tvom mjestu da u životu nije gledao gori derbi. Kako bi ti, kada bi imao mogućnost da sada organizuješ, evo, nećemo svoj klub neki, neću sada da govorim Željno Sarajevo, da ne bude to sad pretenciozno, mada je fudbalski klub Sarajevo tvoja kuća. Šta ti misliš da bi trebalo uraditi da bi Sarajevo postalo u najmanju ruku blizu Dinama ili Partizana ili Zvezde, hajde da kažemo, je li samo novac ili treba se još nekih stvari tu posložiti, jer ti si ipak neko ko je i sportski radnik, čovjek koji se tu puno bolje razumije nego ja. Da, vrlo je teško sporediti, dakle, način na koji se radilo nekad, u kome smo mi, znači, nastajali u klubovima, u kome si igrao u jednom klubu, a ti danas imaš svakog igrača, kad gledaš po 12 do 13 klubova u svojoj karijeri, nemaš više nikog ko voli svoj klub i igra za njega dušom od početka do kraja, kako smo mi to radili. Da. Danas ti primiš 3 miliona i ljubiš dres Reala, pa primiš 5 miliona od
Paris Saint-Germaina, pa opet ljubiš i ti to voliš dok primaš novac. Znači, dok bolje bi bilo da neku, ko što mi kažemo, gutu poljubi. Pa to je to. Meni je to u stvari da ljubiš gutu, ali dobro, kad je već stvar takva i kad se igra na taj način, znači, Fudbalski klub Sarajevo je objektivno klub koji ima najviše novca i koji najviše novca ulaže, znači u tom smislu u odnosu na sve ostale klubove treba biti dominantan. Ali mislim da stručni rad i ljudi koji vode taj klub, problem u kapitalizmu je da ti kad imaš puno para ti odlučuješ o svemu i mislim da ti ljudi koji odlučuju u takvim situacijama, mi smo imali žene za direktore, imali smo časovničare, optičare koji su odlučivali o transferima i o svemu. Ko to može bolje nego recimo kad je pravi trenutak nego ali kad imate ljude ekstra stručne, znači ja apsolutno sumnjam u svaki izbor od igrača do trenera i svega, zato što smatram da u Fudbalskom klubu Sarajevo nema niko toliko stručan da može o tim stvarima pričati. I to je, recimo, jedan od velikih problema. U Sarajevu mi imamo milione igrača koji dolaze. Moja 2 dječaka su trenirali u Bubamari, kaže, mi jedan od njih ne trenirali, nego igrali za Bubamaru, od Dupavca, Bandovića, Maremovića, oni su iz moje škole krenuli, kažući pa ja 6 mjeseci svako učim imena igrača, jer svako 6 mjeseci nam dođe neki 10, ode ih 7, a ja, recimo, isto vrlo teško mogu upamtiti u svakoj sezoni je tim 80% izmijenjen. Tako da je to strašno i vrlo teško, vi možete stvoriti tim u kome se stalno igrači mijenjaju. To je i nerealno za očekivanje, ali nećemo se puno trošiti riječi. I žao mi je, će ljudi pogrešno shvatiti, ja ne želim, ja volim Sarajevo i oni ga nikad neće ograditi, bez obzira što je sad postao problem, ako nešto kritikuješ, ti si protiv Sarajeva. Mislim da je boljka ovih prostora da kritika konstruktivna se ne uvažava uopšte. Kritika ne mora biti zlonamjerna. Ako je neko ostavio trag u tom klubu, i ako je neko taj klub digao u visine, i ako je neko proveo život u tom klubu, onda si to ti, Paja. I ako ti nemaš pravo, ti si dijete Koševa, i ako ti nemaš pravo da kažeš nikom da nema niko pravo. Jer oni su došli na ono što si ti uradio. Jer tu slavu tog kluba si ti pronosio. Znači, nisi ti neko koji je došao sa ulice pa rekao, ja sam sad tu pa ja hoću nešto da kažem. I nisi neko ko nije kompetentan. Hvala ti nešto na tim riječima, mislim, ružno je kad čovjek sam kaže, ali hvala ti zato što ja mislim da je to tako. Pa ja lično mislim da je svako nerazuman i nenormalan koji bi drugačije rekao. Nećemo ulaziti dalje, da ne bi išli u pogrešnom pravcu. Vratimo se na tu jesenju titulu, to je bilo 79. Već 80. dolazi HSV, znači počinje ponovo da dolazi u Sarajevo posle Manchester Uniteda, dolaze najjače ekipe Evrope. I šta se sad dešava? Ti imaš 19 godina, molim ti ispričaj mi anegdotu koja se desila sa Safitom Sušićem, to će biti vrlo interesantno. To je legendarna anegdota jer mogu misliti kad hukne Koševo, a oni tad je bilo 60.000 na stadionu. Eto, ti mi reci, ja kad hukne Koševo, Sarajevo se treslo. Kako se čovjek osjeća u tom trenutku, ispričaj mi tu anegdotu pa da ljudi malo to bolje razumiju o čem pričaju. Safet je bio naš idol. Iako smo igrali zajedno, Safet je bio Safet na jednu stranu, pa mi svi ostali. I dakle, ja pred tu utakmicu kao malovac 20 godina sam shvatio u slučajnici da apsolutno nema nikakvu ni koncentraciju, niti mogu razmišljati ništa i onda sam prišao njemu sa nadom da mi pomogne papir, rekao ja sam se da oprostiš u kapi. Kaže, meni je stvarno, rekao je stvarno. Kaže, oblači papuče. I ja sam obukao papuče, ne znajući, a slušajući njega, jer nam je on stvarno bio idejni vođa. Ideš sad, kaže, sa mnom Kosalke, Rahmetli Kića, gore na stadion. Čuveni restoran. Ja sam pošao bez razgovora, ne znajući šta će se desiti. Dolazimo gore, on viče, Salko, naspimo jedan dupli
Kažem ja, šta da naspije? Kažu on dupli, ja nijedne... Koliko je to pre utakmice? To je na pola sata. Na pola sata. Jest. I ja gledam, dolazi čaša sa duplim viskijem, široka čaša za viski, kažu on eksiraj to, pape. Pa, nijedna eksiraj. Ja, ekskir, ispustim i siđemo dole. Nije prošlo jedno 5-10 minuta, ja bi najradije zonu kalca da zapjevamo, jer ja više ja lebdim gotovo, jer nisam, alkohol nisam, nije mi je bio stran, uopšte nisam pio u to, uopšte mi nije bio interesantan. Tako da, i onda se desi, sad moram digresiju, da se ti tog čuvenog odbrambenog igrača, najboljeg igrača odbrambenog desnog beka, Manny Kalca, je li tako? Jeste, Manfred Kalc je ostao zatečen. Kažu da se takve bravure radio, da je Manfred Kalc kompleks dobio od tebe. Tačno, i Iko Buljan koji je igrao tad, mi smo se kasnije vidjeli reprezentacije, kaže on kad god nešto hoće, ja mu kaže šuti, pa ću ti da ti paju da vidim. U toj generaciji spomenut ćemo da je tu igrao i čuveni Horst Grubeš, je li tako? 3 gola nam je zabio, nažalost. Nažalost, imali smo i fenomenalnog Feliksa Magata na sredini terenja koji je oro. To je bila jedna radost. Ima jedna priča koja, šta znam, možda je interesantna, možda nije. Kad je postao trener Wolfsburga, poslao je svog pomoćnika u Sarajevo da gleda utakmicu Bosna i Hercegovina i Turska. I nazvao me, pošto smo se mi znali, nazvao me iz hotela njegov asistent i rekao, mene je poslao, uputio Mani da ti se obratim i da ti postavim par pitanja, jer možeš doći u Holdin, ja sam došao, kaže, eto, moram znati, postoji li igrač za Wolfsburga u Bosni i Hercegovini i koga bi trebao gledati. I ja sam odmah koji stopa rekao, ima momak 11-ka Edin Džeko koji će biti svjetski igrač. Kakav go je zabio tad. Sjećam se. Jeste, posle 3 dana on je potpisao ugovor. On je potpisao ugovor. Ali eto, bilo mi je drago ali bilo mi je drago što sam i ja pogodio i što je i moje mišljenje malko uticalo na to da potpiše vrlo brzo ugovor, jer je to zaslužio, jer je stvarno, on je igrao protiv Bubamare dok sam ja za Želju, ja sam ga i vodio u Italiju na turnire, on je igrao za Bubamare. To se ja prokupo ti, mnogo mi stvari prešutiš. Tačno, on nije htio da igra, ja sam molio Boga ali otac njegov nije htio, on je htio u Želju jer je škola privatna i Željo i Sarajevo su institucije za jednu školu i naravno da je otišao u Želju, ali ja sam sa 10 godina znao kakav će on biti igrač. Jeste. I hvala Bogu da se tako razvio, jer je to u suštini danas ponos i dika našeg fudbala. Znači, učestvovao si i sa Feliksom Magatom u transferu u Wolfsburg. Pa nisam učestvovao. Ali dao sam lijepu riječ. Dao sam lijepu riječ. I to mi je jako drago što je makar malo uticala. Ali pazite, neka lijepa riječ u određenim trenucima zna da bude i presudna, jer kada se kupuju igrači ti znaš kako to funkcioniše, imaš na stolu opcije, pa koja sad bude najbolja. Ja te moram sad, izvini, ovo je sad što mi je palo na pamet. Znači, prije 3 godine je Stuttgart povodom 115 godina organizovao utakmicu na kome sam pozvan i ja, naravno, i tu su igrali kao bivše legende Stuttgarta. Jurgen je bio, naravno, bio je Mani, pošto je Mani bio trener. Kalc. Nije Kalc, nego Magat. Magat je bio... Je li bio Guido? Guido Buchwald, bio Ajke Imel, bio je 5 reprezentativac, ja sam igrao s njima, Asgir Sigurðsson, islandski reprezentativac, ali Magat je bio trener Stuttgarta i sad je bio trener naše ekipe u kome smo trebali da napravi on sastav i ja prije utakmice sam kažem, molim te, možeš me staviti na rezervu. Kažem, što na rezervu? Rekao, znaš šta, nisam ponio tablete za pritisak, nisam
požurio za tramvajem, ima 3 godine, pa rekao, ako može da me jedno 5-10 minuta na kraju utakmice da me staviš. I kaže on, dobro, hajde. I ja sam sad sjedio, igrala sam utakmicu plus 40 na polju, a ja sam izgubio kofer i izgubio tablete i sad me strah na tom pritisku, na visokom pritisku, na visokoj temperaturi. I on je mene ubacio zadnjih 5 minuta i to tamo gdje je hlad, stvorio strah. Vodio računa. I sad sam ja potrčao sa centra do sa loptom šprinca napravio i nisam ni znao koliko je dugačko igralište, 50 metara je previše, brate. Ti si to u svom zlatnom periodu, znači, pretrčao u par sekundi. Jeste, ali sad je dugačko. Sad je to druga priča, trudi. Kad pričaš već o Felixu Magatu, reci mi, on je izrastao u jednog od najkvalitetnijih njemačkih trenera, ali su mu metode vrlo brutalne. Jeste. Je li bio brutalan ko igrač ko što je bio ko trener? Ja sam čuo... Pa nije, bio je malo obično igrači koji vole malo zabušiti, pa da kad trener pogleda, oni stanu i on je bio jedan od takvih... Znači, zabušalo. Takav je bio Daniel Pirć isto u Sarajevu. Znači, čovjek koji je kao igrač kad je došao u Sarajevu, gledao da što manje trenira. Ali kad je dobio palicu, on je bio tiranin pravi. Ja sam znao povraćati na treningu, ali Bogu hvala, to mi je pomoglo da budem bolji igrač, ali terorisao nas je, pa bilo je poznati od Milana Ribara do ostalih terorista. To je teški terorizam. Jeste. Tako da nije bilo neobičajno u ta vremena biti terorista trener. Pa možemo onda reći da je ja mislim da je gospodin Antić bio jedini demokrata. Tačno. I zato smo i osvojili titulu. To se istakao par puta, jer imao je sasvim drugi pristup. On je nama pustio, on je shvatio da smo mi momci odrasli profesionalci koji smo iz Sarajeva i koji živimo u Sarajevo i volimo Sarajevo i da nam ne treba pop ili hodža ili neko, nego da smo mi toliko pametni i sposobni da vidimo šta treba, a šta ne treba. Mi smo se i pred utakmice dogovarali i sve on je nas pustio jer je znao da nas treba pustiti. Tako je, recimo, i selektor hrvatske reprezentacije isto to uradio kad je postao trener, pustio je Luku i ostale momke da se dogovaraju i naravno to je urodilo plodom i hrvatska reprezentacija je krenula upravo iz tih razloga u pravcu u kojem je krenula. Jeste. Ti si bio kapiten te šampionske generacije. Čuo sam na početku, nisam čuo, nego sam učestvovao u tome, u bolu i tuzi. Znači, krenula je ta drugi dio prvenstva dosta loše. Tačno. I onda je došlo do jednog dar-mara u ekipi u kojoj si ti optužen da si napravio revoluciju. Da. Čak i Favor Hadžibegić je oštro ti zamjerio kritike koje su putio, prvo na račun sebe, jer ti si, ja sam čitao to, ti si sam sebe, jeste. Prvo sebe, pa onda ostalo. Ja mogu to i ovdje imam, sve sam iščitao, ti si prvi put naglasio da taj pobjednički mentalitet trebamo da forsiramo, a ne gubitnički koji je se dotad ekipa Sarajeva borila za opstanak. Tačno. I da se mora nešto mijenjati. Ali mi smo kao generacija, nas 8, smo stalno bili prvaci Bosne i Hercegovine, prvaci, vice prvaci i mi smo naučili da pobjeđujemo. I mi nismo naučili da gubimo i da se borimo, da smo sretni. Nije vas interesovalo. Da smo sretni što smo 12. na tabeli. Tako da smo mi sami već kroz Sarajevo, kroz omladinske škole naučili da budemo pobjednici. I to nam je smetalo, ali Farku je smetalo to što sam ja kapiten. I danas mu to smeta. Kakav odnos imate danas? Vrlo loši, nažalost, vrlo loši, moram to reći, zato što i tada, a i dan danas, znači, imamo probleme u tome što on ima želju da je uvijek najpametniji, najbolji i tako je. I čitava ta frka nastala tog mog članka u kome on igrače prozivao telefonom i tražio da smijene mene kao kapitena, da on treba da bude kapiten.
I tad je na tom treningu Antić opet nam dozvolio i rekao, evo sad ste tu, recite šta treba, ja sam prvi kao dotačni kapitan rekao, ako ćete mi garantovati svi vi da ćemo s Farkom osvojiti titulu, zašto da ja tu kapitensku traku odmah mu je dajem. Da. I posle toga je bilo glasanja, možda je jedan ili dvojica su glasali za Farka, ja sam ostao kapiten i vođa i mi smo čitavo vrijeme imamo tu taj problem. Nije se nikad prešlo. Nikad se nije prešlo toga, jer njegove ambicije su uvijek bile takve. Tako da ja, nažalost, to moram reći i ružno je pričati o tome, ali to je tako. Bože moj, ja sad kada bi iznosio sve što se dešavalo u velikim klubovima, ali tada u toj Jugoslovenskoj ligi, koja je bila među najjačim ligama u Evropi, da se zakači dva svjetska igrača, jer vi ste dvije svjetske veličine, to je sasvim normalno i ne treba toga praviti cirkus, ali mislim da je on dao svoj ogroman doprinos. Kako da ne? I da se podredio tvojoj kapitenskoj traci i na kraju ste uz pomoć Hajduk nas je ganjao ubod u dva i na kraju reći ću, to mi moraš sad ti potvrditi, kakav je odnos bio u Sarajevu generalno među igračima željezničara iz Sarajeva i kako je bio odnos među navijača željezničara? Nikad bolji. Dakle, ja koliko pamtim, a pamtim jako puno, imam i puno godina, nikad... Što se i ne vidi. Hvala ti. Dakle, nikad nije bio bolji odnos između igrača, dakle, mi smo išli po kafićima, hodali, družili se. Ko ti je bio najbolji haver? Na terenu išli smo svi u desetku, kod Meše, na otvaranje, sa njim se družili i kroz reprezentaciju i kroz sve. Znači, mi smo baš bili prijatelji. Naravno, kad je Sarajevo Željo, derbi, tu se ne znamo nikako, ali čim se to završi, više nema, niti je bilo uopšte toliko nesportskog na samom terenu, zato što smo ipak bili, nismo bili toliki krvnici jedni drugima, a volili smo pobijediti jedni druge, to je sigurno. Hajme sad objasniti situaciju, pošto je Hajduk provjereno, to je sad nakon toliko godina provjereno, pokušao da uđe i da učini nešto, hajde da kažem, utakmica je, to su 3-4 kola prije kraja prvenstva, igra se na Koševu, Željo gubi od Hajduka 4-1. 3-0, ja mislim. Ili 4-1, 3 razlike, jeste. 4-1 je bilo. Jeste, jer je to bilo već dogovoreno. I oni su... Da igrači nisu znali, neki nisu znali, a Meša nije znao. Meša nije znao. Ispričaj, molim te, šta je uradio gospodin Meša Boždarević? Da, ušao je, alud je ušao na polovremenu, jer nije znao da je pola igrača prodala utakmicu. Da im je uprava, dakle, da je nekim igračima rečeno da puštaju, a Meši nije, zato što vjerovatno Meša ne bi ni pristao. I onda je on podivljao na slačionci i rekao, ako nemojte da izgubimo obraz u ovom gradu, ako ćemo mi izgubiti od Hajduka radi toga što je Sarajevo, što će ne trebamo ni da igramo. I onda motivisao igrače, izašli su i svaka je čast, pomogli nam da lakše dođemo do titula. To je taj duh o kojem ja govorim, da i Željo u ključnim momentima je ginuo za Sarajevo, što mislim da uvijek treba neće više biti tako. Hajme objasni, šta se tu desilo da mi danas imamo paljevine tramvaja, kamenovanja, paljenja, tuče dogovorene. Kakav je to način? To je meni vam pameti ovo da se dogovaraju tuče, jer nikad u istoriji ono što je krasilo naš derbi, to je da smo zajedno navijali i zajedno jedni druge zezali. Neću više da forsiram tvoj klubski fudbal, prijeći ću opet na jednu tvoju priču, opet o fudbalu, pričamo o reprezentaciji, imao si za takvog igrača po meni užasno mali broj nastupa. Sad hoću da ti kažem, ovdje imao si raznih trenera, bilo je tu dosta nekih nesporazuma
Prvo sa Miljanom Miljanićem. Miljanom Miljanićem. To je bio ključni razlog zašto ja nisam pozivan, jer posle svjetskog prvenstva u Španiji, u kojem sam bio ja učestvovao, u kome mi je on rekao pred svjetsko prvenstvo, Paja, ti ćeš igrat protiv Španije, koja je bila prva utakmica. Da, prva utakmica. I ti ćeš igrat protiv Kamača, jer znajući kako je prošao Kamačo sa Džajevom, ja znam da ćeš i ti to isto uraditi, jer je Džaja se igrao sa njim. I ja sam dobio 2 kasete čak. Da se pripremiš. Da se pripremim Kamača. Ja sam svaku noć na pripremama legao i ustajao sa Kamačom. Dakle, on je bio u mojim snovima, čitali se život sve na Kamača. Samo da naglasimo, Kamačo je čuveni Reala Madrida, kasniji trener. Jeste. To legenda Španije, znači jedan od najboljih isto u svjetskim okvirima. Ti si bio zadužen za njega. Prije 10 godina Kamačo je u intervju jednom rekao, slučajno sam preko prijatelja koji ga zna, izjavio da je trebao na svjetskom prvenstvu da igra protiv nekog Pašića kojeg je, i tako smo preko mog prijatelja došli u situaciju da je on znao za mene. A ti za njega, znači jedan drugog ste špionirali, bila je prpa i kod njih. Bila je prpa jer mi smo, da nije bilo sudije i penala. Ja mislim da ta generacija, kasnije 90. Tačno, je bila najbolja u Evropi. Domete. A bili smo broj 1 u Evropi. Italijani bili. Italijani ispod nas bili, tačno, mi prvi bili, oni drugi. Tačno. I kad smo došli u Valenciju na utakmicu, u stvari u Saragosi smo igrali, ja sam putovao sa ekipom jer smo mi bili smjesteni u Valenciji i mi je bilo šanse da pomislim da neću igrati. Dakle, ušli smo u slačionicu, on je rekao broj 1, onda je tamo ovako, broj 1 je Šurjak. Kad je on rekao Šurjak, čita svijet. Dakle, sve se srušilo, više, da sam imao neko oružje, vjerovatno bi sam na sebe digao ruku, jer kad sanjaš i živiš za to, pa mislim, kad si klinac, sem što sanjaš igraš Sarajevo, sanjaš igraš na svjetskom prvenstvu, to ti je krajnji domet. Jeste, to je, živiš za to i onda ti odjednom sruši se tako svijet. Ja sam izašao iz slačionice i odjednom naletio na telefon i uzeo sitan novac i ubacio i nazvao oca. Jer nisam znao što da radi, gotovo, ja ne znam gdje sam. I otac me je tad rekao, sine, slušaj, evo ja idem sad odmah iz ovih stopa da nađem zastavu Španije i izbacit ću je na balkon. Ništa se ti, moj sine, ne sekiraj za to. I onda me malo vratio u život jer ja sam. I dakle, kad je sve to prošlo neuspjeh, ja sam na samom... Znači, Miljan je slagao da kažemo tu ali masu stvari koje sam ja vidio, a sam rekao posle svjetskog prvenstva kao razlog, u najboljoj namjeri u kome su me igrači naravno odmah, jer se kockalo, tamo ja sam rekao, strašno je da igramo za svjetsko prvenstvo, a da najbolji igrači kockaju čitavo vrijeme, da uopšte ih ne interesuje utakmice, a da selektor ne zna voditi utakmicu. I to, time sam ja zatvorio. Pa zato je i film taj koji je Erik Cantona napravio, dobio naziv Buntovnici bez razloga. A onda je kasnije krenulo sa Milošom koji je pozvao nas u Beograd, ja prvaci države, ja najbolji igrač, on Mitra Mrkelu stavlja i kaže, Paja, znaš šta moramo da probamo, jer je Mitar iz Zofka Beograda prešao u Zvijezdu i posle 4 utakmice zabio Eurogol za Zvijezdu. Ali taj Eurogol znači je bio važniji od mojih 15 godina igranja u reprezentaciji i svega i ja sam se okrenuo i opet sam u novima izjavio kao stvarno da je bolji šahista nego trener, jer je stvarno nosio šah i da treba igrati šaha, a mislim legenda fudbala, jedan od najvećih igrača u istoriji B fudbala, ali kad si ti mlad i nadobuda, onda i time sam opet zapečatio i nisam više pozivao. Jesam ters? Pa samo u fudbalu.
Ajme, reci ovo. Čuo sam da je te Zvijezda tražila. Tačno. Otišao si kod Džaje i trebao je da dođe, kako se zove, trener Zvijezde. Stani. Šta se ispričalo? Šta se desilo? Pa desilo se to da posle utakmice s Hajdukom idemo u Beograd, vozimo čitavu noć i u 7:30 ujutru, znači iz auta, da ne zna se naravno nigdje da dolaziš. Da dolazim i dolazimo umorni i dogovorili se u 8, došli u 8, došao Džaja, došli mi, šta je, kaže, moramo čekati stane, kaže, šeta cuku. Sad kad je rekao da šeta cuku... To reč nadobudnom... Nije samo nadobudno. Teško je povjerovati da je tom treneru stalo do mene. Kad je njemu važnije je da šeta cuku, a ja trebam svoj život i on treba da bude trener. Znači, Džaja koji me je volio, obožavao. Koji je sanjao da on je meni kasnije rekao ti si moja najveća greška što nisi došao u Zvijezdu. Jer je njegova želja, a on je meni bio idol isto, i meni je zbog njega bilo da dođem. Međutim, moj otac rekao ako te ne poštuju sad, kad potpisuješ, kako će te postavati kasnije? I pokušao je i rekao, tata, Džaja, molite mu reći, nema problema, nekom šeta svog cuku, a mi odnosmo... Znam sad kako bi ta karijera išla da se otišao sad... A drugačije bi sve bilo, nažalost. Ti bi više igrao i u reprezentaciji, ti bi sve drugačije bilo. Ali opet mi nije žao zato što sam osvojio titulu sa Sarajevom i što sam ipak nisam uzalud ostao. I to je moj grad, rodio sam se u ovom gradu, živio čitav život, tako da nije ta titula bila, vjerovatno bi se kajao. Hajde ti meni reci to Sarajevo, svi mi koji smo ovdje malo povukli vlage. Dobro, vlage. Dobro, vlage. Ajde ti meni reci jednu stvar, pošto ti stvarno imaš i kredibilitet da to kažeš, šta je to što manijakalno što mi osjećamo prema ovom gradu, i čak i kad je sve naopako. Ja. Pa najbolje to rekao Kiko Sarajlić. Nikad nisam bio sretan u ovom gradu i kiše kad pada nije prosto kiša. Dakle, ja sam bio prijatelj sa Kikom. Veliki Kiko Sarajlić koji nije ništa značajno doživio od svog grada, u kome je toliko dao, postao svjetski, kojeg je po čitavom svijetu promovirao i koji je važio za jednog od velikih. Umro je razočaran u svoj grad ali ga je volio. Jest. I šta je to? Je to nešto iracionalno? To je sa Kindžetom slučaj, to je s Hasetom slučaj. Dakle, Hase je bio razočaran kad je umro, Kindže je bio razočaran kad je umro. Jesam ti razočaran? Jesam, ja sam razočaran i to ogorčen na sve ono što mi se dešavalo, na sve ono što nisam tretiran kako treba da sam tretiran na osnovu svega onoga što sam dao i što sam stvorio, znači, apsolutno nisam zadovoljan niti sretan. Evo, ja ću samo jednu opet kazati stvar. Ti si, moram da pronađem to samo ovdje, dobio nagradu, dobitnik nagrade The Magnificent Seven Evropske nogometne asocijacije UEFA 2002. godine, a ja mislim sad kada bi napravili neku analizu, da li je to jedan medij prenio ovdje, mislim da nikad to nisam čuo, a to je jedna od prestižnih nagrada koje se dijele od strane UEFA. Molio bih da malo elaboriraš to i da mi objasniš zašto takav odnos prema velikanima Sarajeva. Pa ne znam, ne mogu to objasniti, kaže Meša Selimović, narasti cenat više od ostalih, svi će ti skinu glavu. To izgleda u Sarajevu, nije samo za mene. Znam za Daču, za Kindžeta, za Haseta, znam za one koji su bili puno veći od mene da su umrli razočarani ovaj grad. I to je izgleda sudbina ovog grada. Kemo isto koji je otišao. Kemca je otišao isto razočaran. Svi ti veliki su nažalost doživjeli nešto šta ja znam. Pa jesmo se mi malo povukli u ovom gradu. Jesmo propustili teren tim koji nas uspiju razočarati. Ili smo mi malo pasivni u tom, da očekujemo da neko će se radovati našim uspjesima. Jer očigledno, evo, ja mogu i svog ličnog primjera, tvog ličnog primjera i milion ličnih primjera da ustvrdim da smo mi ljudi koji se ne raduju tuđem uspjehu. Da li će se složiti sa tim?
Pa ima nešto u nama što nam Bolesno. stvarno, a ima nešto što nam stvarno ne da da to bude do kraja kako bi trebalo. Dakle, grad u koji ima toliko divnih stvari je imao, nažalost, ja ne mogu sad da tvrdim da je to isti grad kao onaj u kojem smo živjeli. On jeste bio centar svijeta u naše vrijeme. Danas, nažalost, nije. Danas je, nažalost, sve ono što se dešavalo ostavilo traga. Ne samo na Sarajevo, na Beograd, napada, da te Bog dragi sačuva. Dakle, molim te, elaboriraj mi samo u najkraćim crtama. Sarajevo tad i razlika ta Sarajevo sad. To je ključna stvar, jer u suštini ima jako mnogo ljudi koji se kunu da je ovo najbolja faza Sarajeva koja se ikad mogla desiti u ovom gradu. Strašno je to, strašno. Kako to sad objašnjavaš? Pa objašnjavam naravno željom da oni koji vladaju da stvaraju i nameću mišljenja na način koji nije adekvatan, jer kad uđeš i kad shvatiš, lijepo je to kad ti dođe neko iz Ljubljane, a ti se trudiš da mu pokažeš da smo mi to i to. A kad pitaš nekog ko je tu i koji nema pravo glasa ili koji ne može pričati, onda je to sasvim drugačija priča. Da. Nažalost, to je tako, mislim, ja ću uvijek biti umrijeću ko Sarajlija, ali to više nije moje Sarajevo. Žalosno, ali potpuno te mogu u neki institut, mogu te razumjeti. Idemo dalje. Znači, objasni mi, molim te, ovo Magnificent Seven, šta je to i na osnovu kojih zasluga si dobio tu nagradu? Pa to je 7 ljudi u Evropi dobijaju nagradu za poseban doprinos popularizaciji fudbalskog sporta. I tad sam ja, radeći sa djecom Bubamarom u ratu, Bubamara je škola koja je bila poznata u čitavom svijetu, znali su je svi igrači, recimo kad sam išao da se vidi iz Beckenbauer, on je pitao kako radi, šta ima. Imao si tu čast? Imao sam tu čast, kad se Jurgen opraštao, bio je i Franc tu. Da. I Jurgen mi je poklonio 30.000 eura, lopte, čuda, u par navrata mi je pomagao, tako da je ta škola, a i moj rad sa djecom sa posebnim potrebama je u stvari nominovao mene za tu nagradu. Dakle, ja sam prvi čovjek koji je uspio da napravi od osobe sa posebnim potrebama, trenera sa licencom, zvaničnom licencom trenera, što je bio prvi slučaj u svijetu i na osnovu toga i te nagrade gospođa Kennedy Shriver, koja je osnivač Special Olympicsa, je došla u Sarajevo posebno da mi da srebrni dolar na koje je njen lik, to je sestra Edwarda Kennedya, i to su priznanja koja su mi naravno iznad svega strašna, tako je i Erik pokazao veliko poštovanje. Toliko sam poštovanja dobio od velikih ljudi. Ti ne voliš da se fališ, ali ja radi ekskluzive moram jednostavno neke stvari da bacim na svetlo dana. Reci mi, tvoj susret s Mourinhom i ispričaj nam kako je to je stvarno nešto prelijepo i nema apsolutno razloga da se bilo što prešuti. A to je stvar koju ću nositi čitav život, koju ću pamtiti čitav život. Stvar koja ne košta nešto ekstra novca, ali ta ljudskost i izražavanje poštovanja od ljudi, velikih ljudi, dakle, posle filma koji je Inter napravio i koji je prikazao na toj velikoj proslavi Intera, 100 godina Intera, ja sam bio pozvan i bio sam posle projekcije filma u kojem je 5 minuta bila Bubamara snimljena, jer mi smo imali projekat Inter Bubamara. Smijem li samo digresiju da za one koji ne znaju, znači ti si imao itekako škola Bubamara koja je nastala u ratnim uslovima u kojima se ti pod granatama pokušao jednostavno da u Skenderiji koja je bila polusrušena, tako si organizovao školu fudbala
za svu djecu koja su mogla u tom periodu da se odazovu tome. Čuveni Erik Cantona je došao i snimio je... Ja, posle ovo priča sa Interom, on je snimio na osnovu te... Hoću samo da napravim jedan mali uvod. Znači, na osnovu te priče o Interu, da, ja sam pozvan, stajao sam posle promocije, izađeš na vinu i pokloniš se ljudima. U prvom redu sjedi Mourinho Ibrahimović, onda sadašnji desni bek reprezentativac koji je sad jedan od... Nesta. Nije nego desni bek, ja sam malo postario čovjek. Ali uglavnom ja... Izgledaš Francesco Toldo, onda Samuel Eto'o, tad su igrali u Interu, Dejan Stanković. To su ti ljudi koji sjede u prvom redu i ustaju i aplaudiraju, a ja ne mogu da vjerujem da se to dešava. I sad, kad je to sve završeno, posle 15 dana, mjesec, ne znam tačno, ja dobijam poziv da budem gost opet u Milanu Intera i dolazim tamo i smještaju mene i moju suprugu i neverovatna pažnja, dolazimo tamo, pokazuju mi Interelo kao da dolazi predsjednik Italije, pokazuju Interelo, govore da je... Znaju Italijani ugostiti? Znaju, neverovatno. Dakle, oni meni pokazuju, ovo je gospodin Moratti napravio kapelicu, staklenu strast svoga oca koji ga je zadužio da bude još jednom prvak Evrope i on ulaže ogromne pare u to vrijeme da bi Inter postao prvak Evrope. Vodi me posle toga na stadion, ja stojim na stadionu i vidim tamo, ulazim na stadion i vidim Mourinho i još dva trenera, i to Baresi, koji je brat Baresija, koji je pomoćni trener, kojeg ja znam jer sam igrao protiv Italije, igrali smo jedan protiv drugog, i koji prilazi i onako mi kaže, ja u nevjerci totalno, ne mogu da vjerujem gdje sam uopšte. Čekaj, Mourinho kaže... Franko, je li to brat od Franka Baresija? Jeste. Branko od ovog čuvenog kapitena Milana. Bila su dva vrata, jedan igrao za Inter, jedan za Milano. To nisam znao. Ja. I u mladoj reprezentaciji su igrali oba dvojica, ja u kadetskoj juniorskom igrali par utakmica. Nevjerovatno, jer ovaj igrao za Milano, amo i sa Gulitom. I ovaj isto legenda Intera bio isto, i što bio strašan igrač. Oba dvojica su igrali za reprezentaciju. I sad Mourinho dolazi i meni kaže, znači, gospodine Pašiću, kad je on rekao meni gospodine Pašiću, ja sam volio nisam, on je svijesti. Kaže, zato nam je čast da ste danas ovdje i da pristupujete treningu i molim vas, osjećaj se divno, ja ću vas sad zamoliti da sjednete i da gledate malo trening naš. Pa to je ogromna čast. Iz slačionice izlaze igrači, izlazi prvi Francesco Toldo, koji je golman reprezentacije 2 metra. Prilazi mi i idu jedan za drugim i pozdravljaju se sa mnom. Samuel Eto'o i ostali. Ja stojim, ne znam šta je ovo, ljudi moji, šta me je snašlo. Sjedim i gledam trening. U tom trenutku, posle 20 minuta, dolaze 2 čovjeka, on tamo idu. Iz daljine ih ja ne vidim. I onda se pojavljuju njih dvojica, pojavljuje se legenda Intera, plavi vezni igrač, kako mu je, evo ja sam totalno, gospodin Moratti i Mazzola je bio i drugi taj, ja sam... Mazzola je čuveni trener bio. Jeste, Intera igrač, jeste. Možda se do kraja nisi je sjetiti, ali čuveni ja kao dijete kad gledao vezni igrač Intera je bio, mislim, svi ga igrači znaju, ali izvinjavam se. Nije bitno. Prilaze i gospodin Moratti kaže, gospodine, evo da te upoznam s jednim čovjekom koji je zaista veliki. I ja se upoznajem sa tim ne mogu se. Zaboravimo. Jeste, i u tom trenutku nas slika fotoreporter i završava se trening, ja ne znam na kojoj sam strani svijeta, krećemo i oni mi kažu dođite samo da vidiš nešto i pokazuju mi kompjuter i na kompjuteru ja i njih dvojica se rukujemo i na stranici zvanično Intera piše Pazić nešto i nas dvojica Moratti, dakle to su stvari koje su nevjerovatne, kad... I onda dođeš posle toga u Sarajevo i onda te ljudi
omalovažavaju na hiljade načina, ali eto, imao sam veliku, strašna stvar, ovo što si ti prvo rekao. Dakle, to je intervju Franza Beckenbauera koji je došao na utakmicu Stuttgart Schalke, u kome je gledao Jurgena Klinsmana i posle toga daje intervju za Jurgena i kaže Jurgen je zadovoljio sve, ali šteta je što Predrag Pašić nije Njemac, jer bi on bio pozvan u reprezentaciju i posle toga on osvaja sa reprezentacijom Njemačke. 90. Jest. A ti si isto i to mi isto jedan od najvećih pohvala u životu koje sam dobio. Pazi, kult, oni koji znaju šta je Kaiser u Njemačkoj, mogu te razumijeti. Oni koji ne znaju, teško ćemo mi to ikad objasniti. Ti osvajaš isto titulu sa Stuttgartom. Viceprvaci. Niste osvojili? Nismo osvojili titulu, viceprvaci, drugi smo bili. Bayern je osvojio. Uvijek Bayern. Jest. I izgubili smo i kup utakmicu u finalu na berlinskom stadionu, igrali, izgubili 4 komada, popili od Bayerna. I bili smo... To bio onaj brat od Rummenigge, Augenthaler, Kahn, ostala ekipa. To se tek u formiranju ona generacija. Ali su nas fino još, šta zna, ja sam imao par šansi, ali nismo i mogli, bili su punači od nas. Guido Buchwald, Klinsmann, Karl-Heinz Förster, drugi Förster. Imamo Hartmana, Buchwalda, Müllera, Heike Imel, Asgir Sigurvinsson, islandski reprezentativac. Da. Predrag Pašić, jugoslovenski, znači, bila strašna ekipa, ali... 5-6 reprezentativaca je tu bilo. Karl Algever isto. Da, Algever jeste. Šta reći, onda dođete u Sarajevo i onda počnu ovdje stručnjaci da govore kako su oni vam probacivali loptu kroz noge, a da vi to niste znali, ali da je taj projekt. Stara priča. Idemo dalje. Paja, ti si imao privilegiju da igraš sa Diegom Armandom. Molim te, za široke auditorije i za sve prijatelje podcasta, to je, ja kad kažem to ime, naježim se. Daj mi objasni kako se do toga došlo. Pokazao sam ti sliku, znači nisam ti slagao. Nisi mi slagao, to je bila reprezentacija svijeta, pozvan si, to je utakmica, enormna čast. U Avelinu utakmica za gradnju bolnice jedne za djecu, koju je pokrenuo Dirceu, brazilski reprezentativac i koji je zbog Diega i svega onoga što je u tom trenutku bio Napoli kao grad. Znači, stadion je pun 60.000 ljudi. To je San Pauli čuveni. I čitav prihod ide za tu bolnicu, u kojoj igra Dirceu, Branka, Diego Armando Maradona, Schaffner i dosta drugih igrača. I između ostalog smo pozvani Trifunović iz Partizana i ja. I tu utakmicu igramo. Dakle, ja sam samo gledao i namjerno sjeo u slačionicu pored Diega koji je ušao zadignute majice, lupajući po stomaku i pjeva neku narodnu argentinsku pjesmu, koju sam ja vidio jednog narodnog čovjeka, genija, koji je čitavo vrijeme smo sjedili, a on je loptu sjedeći pimplo dok je trener govorio. Dakle, ja sam pilju u njega, nisam ni trepnuo. Reci mi... I isto mi se desilo da sam u jednom trenutku, igrao sam jedno polovrijeme, u jednom trenutku sam zamahnuo i napravio sam neku fintu i sad je to završilo i kad se završila utakmica, ovo meni viče, ne znamo on engleski, navljašni kaže i sad mi pokazuje kako sam ja radio kaže. I to mi je isto velika... Ali je strašno bilo, on pita, zadnji minutu pita, možemo li, sudiju kad će prekinuti utakmicu i on čitao vrijeme viče i kad je sudija svirao kraj, znači kad je Diego je sastavio šprint sa centra, a 60.000 ljudi je krenulo dole. Znači, ja sam se našao u diskoteci na stadionu, on je uspio je izbrisati, a to je nevjerovatno kako je čovjek imao slavu i štacu, ja ne znam da li bi mogao preživiti to. Evo, ja ću ti reći jednu stvar. Ja sam imao tu čast i privilegiju da budem na utakmici Napolija
I to ja u životu nisam vidio. Znači, kad padne gol, znači, svi se grle i ljube. Ja ono nisam u životu vidio, znači... On je promijenio čitav. On je promijenio sve. To je bio klub koji nije bio uopšte nešto bili poznat. Su jednostavno, borili se prva, druga liga, kako on došao. To je bilo puno više i politička neka borba između juga i sjevera Italije, ali nećemo sad u politiku ulaziti, ali u svakom slučaju jedna veličina koja je postao religija. Šta je u Argentini i u Napoli on je religija. Crkvu svoju ima. Sve ima. Vjernike svoje. Nevjerovatno. Ti odlaziš poslije toga poslije Stuttgarta odlaziš u TSV 1860 München. Jeste. To je isto jedna priča posebna. Objasni mi zašto on su igrali neku... Da. Dakle, mene je tražio Anderlecht. Tražio te neke... Anderlecht. I Luka Peruzović je rekao, pa mi hoćemo da te kupimo. Robi Rezbrih za kopačke obješao kiv, a ti si vrlo sličan mršav koji on i ti se njima jako svidio. I reći koja je cijena, a ja sam u razgovoru sad upravo rekao 1,5 miliona. Da, koliko su me platili, da je transfer 1,5 miliona. Onda, jeste. I pričamo o markama, jeste. Onda je došao iz Anderlechta čovjek na razgovore sa njima i oni su pitali koliko je obeštećenja, ovi su rekli 2 miliona, onda su oni rekli kako 2, pa rekao nam je on 1,5 miliona, ne kaže 2 miliona, onda su oni rekli nema, mi nismo toliko moćni da platimo i otišli. Sad ja sam pitao, pa dobro, je li 2 miliona, oni kažu jest. Onda se iz Italije javio klub Verona. Da. Čitao sam ja sve. Verona i 2 miliona daju, kad su došli, ovi su rekli 2,5. Tako da i Veronu su odbili, jer je bila klauzula koju meni nisu pročitali na ugovor, u kome ako ja ne nađem klub... I Švabe lažu. Ako ja ne nađem klub, da ostajem automatski još godinu dana igrač Stuttgarta. I to je mene strašno pogodilo kad sam vidio da se to dešava i onda sam rekao, ja odoh, našao sam klub, oni su rekli, koji? Rekao, Rudar Kakanj, kažu, kakav Rudar? Rekao, Rudar Kakanj, gdje ti je to ti rekao, dobiješ žuti šljem, ideš 200 metara, igraš dole, rekao, ispod zemlje, to još niste vidjeli. Niseš, ali dobro igraju ljudi, čuo sam. Ti se zezaš, a ja skupio sve stvari i krenuo kući. Znači, napustio si. A Balkanac primitivni iskonto šta će raditi, kako će... Ti si ipak ters. Pa jesam u tim situacijama. Čuo sam da si... U sportu sam pokazao. Čuo sam jedan put domalo nisi trenera slomio zato što te nešto nije volio Jugoslovene, pa te jedva... Pa me Jurgen spasio. Jurgen spasio. Jer nas dvojica smo bili najbolji drugovi. Znači, kaže, on je doživljao nekakvu nepravdu od Jugoslovena, šta li, kako, i ne voli... Što je sasvim... Što je normalno, rekao. Ja još pravdu govorim. Egon Kordes, on je bio pomoćni trener Bayerna i došao je kod nas u Stuttgart i kaže, i sad ćemo igrati ševu, kaže, ja kad god izgubim, Paja će ući mjesto mene. I on namjerno počnuo. I sad ajde, kontam stariji čovjek, pa neće da daš. I sad će igrati. Ne, on čim primi loptu, doda onome što je u ševi, kaže, hajde uđi. I vidim ja da je to maltretiranje, ja sam to... žvako, a da bude stvar još gore, on je mene pozivao sam na treningu, maltretirao me kad je bio onaj Beer Fest u Stuttgartu, ja imam individualni trening, pa mi je obuče rukavice i kaže, sad stani nago da vidim da nisi možda ti dobar golman. I ja sam, oni tamo piju pivu, klinspanio i ja rukavice i branim da on vidi jesam ja golman. I posle toga, kad me ovo sa loptom vidim da je ono maltretiranje, baš ono maltretiranje, ja krenem na njega, a Jurgen me ufati, jesu normalan kreten. Eto, to je to. Previše ima priča, ne može... Nevjerovatne se stvari tu izdešavale. Idemo dalje, poslije toga, je li to kraj ili se još nešto dešavalo? Da, onda Dieter Hennes
brat od čuvenog Ulija. Jeste, koji je predsjednik tadašnjeg 860, dolazi kod mene na razgovor i kaže, znaš šta, možemo zaobići Stuttgart tako što je 1860 u drugoj ligi i nije dužan da plaća obeštećenje, pa ćemo napraviti ovako 6 mjeseci, ćeš igrati za TSV-u, pa ćemo vidjeti gdje ćeš. A Bayern je odbio između 2 godine je bio prelazni rok, Bayern je ponudio da me kupio. Za što ja nisam znao uopšte, nego su tek kasnije mi je Dieter Henec rekao da su odbili jer je tad Dieter igrao centarfora i trebao im i oni kupe ovoga Suter ili kako zove? Alan Suter iz Švicarske plavi lijevo krilo, ali kaže mi smo trebali centaršut, tvoj centaršut smo... Pa nije istu poziciju on igrao. I on je bio lijevo krilo. I on bio lijevo krilo. Suter, bio po lijevoj strani igrao. Po meni si ti bio bolji. Pa dobro, i oni su htjeli mene prije njega, oni su mjesto mene kupili njega. I to sam ja tek kasnije saznao. I onda smo trebali 6 mjeseci, međutim meni je došlo do ovdje, dobio čerku, koji idem ja u svoje Sarajevo, volio sam slikarstvo uvijek, jer kod znači, odjednom kažeš da ste... Dosta mi je svega. Kraj. I uletiš u rat. 30 godina. I uletiš u rat ovdje. Poslije. Jer sam uživao 3-4 godine, onda je rat došao i onda sam skontao da moram nešto uraditi. A znaju me svi ko lijevo krilo, ne znaju me ko... Umjetnika. Ni ko umjetnika, ni ko... Pa dobro, ta galerija je bila prominentna jako. Jeste, ali sam otvorio školu jer ja nisam nikad više želio da budem u fudbalu. A onda sam, pošto me znaju svi, shvatio da ću ipak pomoći tako što ću s djecom raditi i da će to biti u ratu osnovana škola, da će to djeci malo taj rat zaboraviti. Znaš, to je vrlo interesantno, ovi koji nisu preživjeli rat u Sarajevu, pa kada im pričamo da smo mi pokušavali na sve moguće načine da živimo normalno, nam ne vjeruju. Ne vjeruju. Nije ja sad sam ne vjerujem. Pa ja znam da sam, ja lično kažem, svaki dan smo rizikovali živote, da bi se došlo do Skanderije, da bi se sačuvao zdrav razum. Ali jedna je stvar bila jednostavna, ja sam to na kraju shvatio, da je nama bilo samo važno da sutrašnji dan preživimo i samo jedan bio problem, za razliku 1000 problema, kad se neko upali svjetlo, pa sad ima 1000 drugih problema o kojima nismo razmišljali. Kad su nam upali svjetlo. A sad je sve drugačije. Sad je sve I hajmo opet jedno pitanje, tipično za Balkan Rules, obično pitam ljude koji su preživjeli Golgotu Sarajeva, jer to je bila najduža opsada u istoriji, modernoj istoriji čovečanstva, jedna sramota neviđenih razmjera, jer to je bio grad koji je jednostavno imao preko 170.000 miješanih brakova. Ja sam živio miješano braku. Pa svi smo živjeli. Donekle, ja. Živjeli smo jednostavno tako zajedništvo, ako je Jugoslavija bila zemlja, mi smo bili srce te Jugoslavije. I da doživimo takvu Golgotu, to je prosto nevjerovatno. Ako je Evropa sanjala da bude Evropa, mislim da smo bili najpoznatiji, najbolji primjer o toj Evropi o kojoj su htjeli da naprave nešto što smo mi imali ovdje u Sarajevu. Najgore je što ta Evropa umišlja da ona ima pravo nama da lekcije dijeli. Moje viđenje kroz istoriju ovih prostora... Pa dobro, to je istok zapad, to je tradicija razmišljanja, imperializma i svega ostalog. Ali, istok, mi smo bili istok. Jest, dobro. Da ne ulazimo sad dalje u te stvari, ispričali smo o Bubamari, o Oreku Kantonom. Hajmo malo da pričamo o tome što smo načeli kada si došao u naš mali studio. Da li osjećaš da ti ovaj grad uzvratio, pa makar 10% od onoga što si njemu dao? Rekao da si razočaran. Jesam razočaran, sve ono što se dešavalo. Evo ja ću reći zašto si razočaran. Ti si ovdje doživio toliko nepravdi, koju smo svi mi Sarajlije ovdje gledali, malo ko ti izašao u susret. Hajde da pričam o tome da su ti tvoju galeriju htjeli oteti.
Jeste. Htjeli su ti stan oteti, htjeli su te na ulicu izbaciti. Uzeli su mi igrališta. Uzeli su ti igralište, morao si i to Sarajevo tvoje. Moj klub, aha. Pa, kad uzmemo sada, recimo, odnos prema jednom Ivici Osimu koji je tražio lift jedan, pa mu nisu dali. Pa uzmemo tebe kao ikonu grada koji je jednostavno uskraćen, malo mogu uzmiti na rubu ekstencije, da ne znam kako se to hendlovo uopšte, da ne ulazimo. Pa sjetimo se Jadranke Stojaković, koja je napustila ovaj grad, da bi umrla negdje... Gertrude Monetić. Ma, dosta je primjera. Gradimir Gojer. Zašto? Gradimir Gojer. Hajmo tako. Zašto ove nove, ja ih zovem demokratsko izabrane, konstitutivne budale? Ja kažem, evo ovdje, da ne ulazim sad, ali nikad ništa nije konstitutivno bilo u Bosni, ne postoji nikad nijedan dokaz o tome. To je jedna komunistička floskula koja je ubačena prije 100 godina, koju su iskoristili na najgori mogući način nacionalstvo, s pravom govorim jer sam duboko učitan u istoriju i radio sam na ovu temu sa istoričarima i da mi živimo ovo ludilo ovdje. 3 predsjednika, ti i ja različiti. Ja plako kad ti daš go i radovo se. To nema više nikakve logike. Hoću da te samo pitam jednu stvar. Zašto imaš osjećaj da ti i takvi se u posljednje vrijeme proganjaju od ovih koji su došli na vlast? Je li to smjena vlast, pa vi sad smetate, ne uklapate se u tu priču, pa treba to sve izbrisati, zaboraviti? Pa više je tu priča. Dakle, kad ratujete, onda tražite razloge. Znači, kod mene je bio razlog taj što ja nisam odgovarajuće nacionalne pripadnosti, niti mene to interesuje. Dakle, ja sam Bosanac i Hercegovac pravoslavne vjeroispovijesti, pa kad Srbini kažu, pa kako to ti nisi Srbin? Pa zato što nemam nikog u Srbiji. Ja volim Srbiju, stvarno, volim i Hrvatsku, ali ja sam Bosanac, Hercegovac, pravoslavac. Ne daju mi, u izjašnjavanju mi ne daju da budem Bosanac, Hercegovac, pravoslavac. Ja vidiš da smo isti, ja sam Bosanac i Hercegovac. Jeste, ali moji su otac i majka svi pravoslavci i ja ne mogu pobjeći od svog porijekla, ali sam ja Bosanac i Hercegovac. Zamislite vi kad bi neko bio u Francuskoj, ja sam Francuz engleske, mislim, šta znači to ako postoji država Srbija, ako postoji država Hrvatska? Mislim, u Hrvatskoj kad pitate, Srbi i Hrvati su, Srbi i Bošnjaci su nacionalne manjine. Ne. Vi kad pitate u Srbiji, kad pitate za Bošnjake i Hrvate, oni su nacionalne manjine. Kod nas su konstitutivni narodi. Zašto jedine te dvije države imaju rezervne svoje države? Znači, ovdje ukradeš, ili tamo ukradeš, pa dođe sam vamo, a napraviš zakon da te ne može isporučiti. Mislim, ovo je država pravljena po kriminalaca i po svemu je ona upravo tako osmišljena. Da li možemo reći da je državni aparat, jer evo mi ovdje smo alternativni mediji, znači ne pripadimo mainstream medijima, da li možemo reći da je državni aparat jedan od glavnih nesreća ove države? Nesreća je zato što Zapad želi haos ovdje i zato što haos podržava i čitavo vrijeme podržavao sve ove režime koji su uništavali kao nešto što je bilo crveno. I oni čitavo vrijeme, zašto smo mi izgubili volju i želju za bilo čim, zašto ne može 100 ljudi da dođe na nekakav skup? Zato što smo izgubili svi volju jer znamo da kad napravimo štrajk da sutra Amerika ulaže u policijske snage i pravi nove štitove, kupuje novu opremu da brane njih od naroda. Yes. I tako je ostala država u kojoj nema niko ni volju ni želju da nešto promijeni, živimo bezvoljno i mirimo se sa svim, oni rade od nas, prave šta god hoće i šta god žele, nažalost to je tako i to ne možemo promijeniti, možemo individualno se boriti, ja sam se pokušavao boriti, zato nisam bio u komitetu, jer mi nisu dali, zvali su me iz Švicarske da uđem u komitet, pa su rekli ne možeš ti jer ti nisi podoban
da budeš u komitetu u kome kao nema nego oni kao gledaju, onda svi su dobijali šanse, selektor ovaj, selektor, svi što su igrali sa mnom, nimalo nisu bili bolji ni nešto specijalno, ja nisam dobio nikakvu priliku, ja sam molio da budem trener omladinskih selekcija, jer sam se ja jedini posvetio život toj djeci. Nisu mi dali da budem selektor bilo čega. Dakle, ja sam totalno u odnosu na sve druge, a pogotovo što sam doživljavao mimo toga 1000 stvari, čovjek koji je ostao u gradu, pokazao da ga voli, da je njegov doživio to, da... Pa trebali bi te ko malo vode na dlanu dočuvati. Gospođa Eva Paskva je osoba koja je pokušala da ti objasni da ne možeš biti član komiteta za normalizaciju fudbala u Bosni i Hercegovini. Reci mi razlog zašto. Zato što je ona je mene zvala, lično i kontaktirala i rekla da bi oni bili sretni da ja budem član tog komiteta. I ja sam rekao vrlo rado i moja želja, ja živim fudbal i želio bi da pomognem i da budem tu. Da bi posle, i kaže ona, javit ćemo se, nema problema, da bi posle 15 dana dozvala, kaže, u razgovoru sa svim subjektima su oni rekli da ne žele da ti budeš u komitetu. Izvini, koji su to subjekti? Pa subjekti su recimo taj čovjek koji radi na aerodromu i koji je predsjednik Nogometnog saveza. Begić. A on je subjekat koji je jedan od subjekata. On je jedan od subjekata. A sad koliko je on nikad odigrao jedan dupli pas? Nije, ali je radio na aerodromu VIP. A vidio je kako lete. Upoznao, u VIP-u je dovodio. Gledao je kako lete fudbaleri. Znači, to je dobro. A s druge strane, ja ne znam tačno ko od tih ljudi koji je igrao sa mnom nije bio za to. I to neće nikad biti jasno. Evo ovdje imamo recimo imena, legenda je tu bio čovjek, ja mislim, kao peljanca je postavljen Ivica Osim. Faruk Hadžbegić već se elaborirao od svoj odnos sa njim. Bio je neki gospodin Dragan Kulina, Ivan Beus, Elvedin Begić, bio je tu za ambasadore su imenovani. Za Dragana Kulina znam odgovor zato što ja nisam pravi Srbin kao što ni Komšić nije pravi Hrvat, tako ni ja nisam bio pravi Srbin. Pa ima li neki certifikat recimo za Bosanci, Hercegovci kada ja hoću ali mi je nešto ostala tajna i ne želi. Hajme molim te reci, to me vrlo interesuje. Evo i tu za Hrvati i Srbe i Bošnjaki uopšte nije. Gdje se ti certifikati dijele? Da ja sad odem i da kažem, ja evo bi sad volio da budem... Meni je bio ponuđen certifikat, imao sam ponudu od gospodina pokojnog Jelića koji me pozvao čim je izabran za predsjednika i rekao, mogu bi ti? Kaže, mi bi želi da ti budeš sekretar Nogometnog saveza, dobro, ali kaže, moraš izaći na televiziju, reći da si Srbin i da navijaš za Zvezdu. Ja sam rekao, hvala vam, gospodine Jeliću, kad budete mene zvali kao lijevo krilo Predraga Pašića, koji je nešto igrao i koji nešto zna, onda me zovite, ali nemojte me, da sam važnije da sam ja Srbin nego što treba da radim u fudbalu, u kom živi svoj život. Ajme, molim te to ponovi još jedan put. On je nazvao i mi sastali smo se i u Zete. Jelić. Milan Jelić. Dobar dan. Pa ja, izvoli, da li bi ti bio popit paja? Dobro, hoćemo sjest, hoćemo. Fali nam jedan dobar Srbin. Ne znam šta mu fali, ali on... Certifikatu nam treba dobar Srbin. I kad bi još izjavio da se navijao na televiziji da navijaš da se navijao za Zvijezdu i da si Srbin. Ja mu kažem, nisam Srbin. Ti si mogao sebe obezbijediti. Ja sam pravoslavac, nisam Srbin. Zato što živim u Bosni i Hercegovini, nikad nisam živio u Srbiji. Znaš šta pa ja? Volio sam te, sad te volim još više. Eto, iskreno, najiskreniji, jer malo ljudi ima taj integritet. A svi su poklekli. Da ti kaže samo još... Za komad novca, ja ne krivim ljude, ljudi su ovdje gladni. Pa hajde, ali ti si mogao da vedriš i oblačiš, da si htio. Dakle, za izbor predsjednika Katalnog saveza koji će postati predsjednik Nogometnog saveza,
gospodin Begić kandidovan, koji nikad nije ni obukao kopačke, on je šef tamo VIP lože na Jadromu. Pa čekaj, Begić, ipak ja ti kažem, on je ispračuo te ljude, on je njih gledao, on je vidio. I sad se on se kandiduje i kandidati su Predrag Pašić, i Želje Gredić, završio fakultet, dečko igrao za Želju. I odličan igrač bio. I Begić. Bankar. I Begić. Ja. U skupštini sjede Braco Hadži Osmanović, Čolpa, ostala elita. Ja. Glasanje nas 60. Od nas 60, 40 dobija Begić, koji nikad niko u fudbalu nije čuo za Begića. Ali svi ti ljudi s kojima sam ja igrao mali fudbal, ovako, onako, svi su glasali za Begića, ja dobio 18 glasova, a Gredić 2. Dakle, i odatle počinje katastrofa u kome vidim da ljudi s kojima sam živio se tako lako mogu prodati, koji će iskositi oči, postaće Kineze ako nam dođu. Upravo to. Ako nam dođu ovdje, vrlo će brzo svi ovi postati Kinezi, ovi što ih ja znam, pretrčavali su ulicu. Pola njih koji su sad predsjednik ili ovih poslova, neki čuda, oni su pretrčavali ulicu da se pozdrave sa mnom. Danas ne mogu me ni primiti u kancelariju, niti žele da čuju za moj problem. I to je strašno, kako se ljudi, ja se nikad nisam promijenio, prema svakom čovjeku sam bio ovakav ili onakav, ali nikad nisam bio prema drugima tako. Dakle, to je mene između ostalog razočaralo, da ljudi s kojima sam odrastao, koji su bili ono što smo bili svi, sada su skroz drugi ljudi koji ne žele ni da pričaju s vama, niti bi palo na pamet da ti pomognu. Znaš šta se dešava još? Negiraju to što su bili. A i to je vjerovatno. Negiraju to što su bili, a propagiraju nešto. Ja ne znam iz kojih razloga isto kod... Meni predsjednik opštine, izvini što te prekida, predsjednik opštine dođe i kaže, ja mu kažem, imam problem. Čovjek koji je građanski, koji je iznad svega građanin, koji je došao u opštinu koja hoće da mi oduzme prostor, a nemaju veze s prostorom, niti vlast, niti išta. I čovjek koji gubi izbore, između ostalog i zbog toga, općinskog načelnika, dolazi drugi i ja molim ga da sednemo, da razgovaramo o mom problemu, o tome da... On kaže, ali moraš mi se, kaže, Paja, pisat jer ja sam navio za Sarajevo kad si ti, bio dijete kad si ti igrao. I ja mu se potpišem. I onda ga pitam, rekao, imam problem, možeš li... Ne mogu ti ja tu pomoć. Što ne možeš pomoć? Pa kako? Razapeli me ovi iz SDA. Dakle, građanin taj našao da me brani kao građanin. To je strašno. Kako građani sad brane građani, to ćemo vidjeti i kroz sve ovo što će se dešavati. Znaš šta, toliko nekako tužno se čovjek osjeća kad sluša jednu legendu. Ja se i ružno osjećam što pričam o tome, jer nisam nikad... Mogu samo reći jednu stvar. Nikad nisam pričao o ovome, što mi je najgore. Možda ti kažem šta je prednost ovog bankacrula. Što ovdje ljudi... Ovdje mi je Mrkonja, recimo, priznao da su mu ukrali stan. Mi nismo ovdje da se zabavljamo nekakvim tralala. Ako stranačke kolege vide šta mi pričamo, Boga mi, neće samo stan, nego će mi možda i ženu i djecu i sve te tada. Ja lično mislim da ne trebamo se plašiti, jer generalno mislim da borba, dok smo god živi, trebamo se boriti. A ako budemo odustali od te borbe, onda nećemo moći sebe više ugledalo pogledati. Ovo nije nikakav poziv na nekakve pobune. Ovo je samo istina. Niti je sad ovo provokacija bilo kome. Ovo su fakti koji su teški već godinama, koji se provlače. Ali najteža činjenica je da te nema ko braniti. Znači, pojedinačni slučaj, i ja sam se rekao, pa šta ću ja, ne mogu se pred sebe, ako ugledalo se pogledati. Ali sad kad sam vidio za ovo što mi se dešava, da me nema ko braniti,
onda je to najveće razočarenje u svem tome, jer sam čitavo vrijeme vjerovao u ovaj grad, vjerovao u te ljude, koji su odjednom postali neki drugi i neće više da me brane, jer nema potrebe, a ja bi branio njih, ali ovi koji su uspjeli, koji govorim za njih. Volite jako puno ljudi, samo ih treba alarmirati i kažem ti, mediji koji nama kroje sudbinu nisu dobronamjerni. Zato kažem, postoji ovakvi mediji gdje treba isto da se čuje glas i garantujem ti jednu stvar da jako puno ljudi kad bude ovo čulo, vidjet ćeš reakcije koje će biti 100%, jer znamo već publiku koja nas prati, više nego pozitivne. Mi smo svjedoci kroz protekle periode koliko je moć medija i šta je u stanju sve da se s medijima uradi. Strašno je kad ubiješ 3 čovjeka i kad si na naslovnim stranicama. Ranije kriminalac nimao prilike da priča, danas ti ukradi, ubiji, svi će o tebi pisati mjesecima, pa to nigdje na svijetu ja nisam vidio. Upravo je to, da sad ne ulazimo u te dubine, zašto je to medije, tako, ali ja lično mislim da to isto nije slučajnost. Ništa nije slučajnost. Jer ovo je dio nekog plana, u svakom slučaju taj plan nije plemenit i nije ljudski, i svako onaj ko meni hoće da kaže da treba tretirati jednog zaslužnog člana ove zajednice na način ko što tebe tretiraju je bezobrazluk. S time ću i završiti ovo, jer mislim da... Ne, nismo još završili. Hoću samo još da kažem na kraju tvoje ekspertno mišljenje, malo da relaksiramo priču. Sad smo ovo baš onako... Sad da pričamo o onome zašto sam kompetentan. Idemo mi, Paja moj, stvarno jedan od najvećih intervjua koji sam imao. Nevjerovatan podcast. I vjeruj mi, izuzetno mi je drago. Fantastičan si gost. Idu utakmice baraža. Ja sam Savu Miloševića Kaparcu ovdje, mislim da je strašan momak. Ja ga znam od ranije, tako da sam se uvjerio. I mogu ti reći da čovjek radi 24 sata da bi ova država imala svog predstavnika na Evropskom prvenstvu. Bio sam malo skeptičan, nisam ga znao, ali sad kad sam ga upoznao vidio sam s kojim žarom i s kojim energijom on radi. Reci mi za kraj, kakve su nam šanse, tvoje neko viđenje i imamo li ih uopšte? Pa ne znam, ja sam, kad smo dobili Ukrajinu, taj dan i par nekih dana bio razočaran totalno izborom, ali kad sam malo bolje razmislio, znači mi smo dobili idealan žreb u kome imamo na svom terenu glavnog protivnika. Bravo. Dakle, ako riješimo od našeg glavnog protivnika, mi smo maltene pola posla već odradili, a onda mi je još dalo malo optimizma selektor ukrajinske reprezentacije koji se toliko prepotentno ponaša kroz intervjue. Ja nadam se da to igrači poput Džeke i Pjanića čitaju, jer on je za njih izjavio da imaju 70 godina, da je njihovo vrijeme prošlo. Penzioneri, klasični. Penzioneri, što bi ja da sam u Džekinoj koži 3 puta me više motiviralo da igram nego što bi inače igrao. I sigurno da zbog takvog prepotentnog odnosa selektora vjerovatno će ga prenijeti i na igrače. Mislim da nijedna tim na svijetu, pa ni Brazil, ne može sa prepotencijom više u sportu igrati protiv protivnika, jer svaki protivnik kad ga pocijeniš, a mislim da kroz izjave su oni, ne znam koliko sam 100%, ali vidim kroz izjave da nas podcjenjuju i to bi za nas mogla biti strašna šansa i motiv igračima koji su nam najbitniji da igraju najbolje što može da. I ako tako bude, ja se nadam pobjedi. Evo ja ću. Imamo i samo! I želim Savi puno sreće. Onda da mu poželimo svi sreću i da tog 21. budemo svi uz Bosnu i Hercegovinu, da pozovemo sve navijače Bosne i Hercegovine, one iskrene koji vole sport, da pogledaju tu utakmicu, jer mislim da će biti izuzetno interesantno, a da se onda fokusiramo i na drugu utakmicu, pa da imamo se i čemu radovati. Pa da nam dođeš i da komentarišemo evropsko prvenstvo, jer
veliko je zadovoljstvo te imati ovdje i hvala ti još jedan put, bila mi je izuzetna čast i zadovoljstvo. Hvala najljepše, hvala na pozivu i nadam se da ćemo se još družiti. Ako Bog da. Pa ja hvala ti još jedan put.